Hairam cha sojok sa kantikon reperang da ala anching Iran aru Israel kon tisa side to dona chinge mung gapan news ko ban yang nan mo baita Iran Israel lake donggen niya mo gapan news rang ko ban ching yang nan nga gapan ko ban ching ma sina gdara ke nanga dale anching ma syangen British rang ni Indian samba o last colony thari donggo ba ko ba u ko ba watte onna nang gabani gaman no somadan British rang anching ni India ko san ongjar pengrang East Asia o banga biaprang kon banga regions rang kon bisongara capture kai dona cham achini India ko de chongmodan 1947 no watte mung bisong khatanga ha 1947 no India freedom onga ha indi ba Indian Ocean ni ngo Chagos Island mungpa de da alo na ba freedom onga ni ko man khujenga cham but finally India aro Mauritius ni ndak play balsirang na jothon ka ane jaman UK ara ba British rangara ia Chagos Island ko ba watte ona nanga ha aro uni aselon Mauritius India ko mathela ni ko ba dakang ha aro agana ha India dongja gen chmode andake ongjawa cham manade chusokna manjawa cham anerang ba agana ha okay dawa nga aganat na mai dake aro basa ko ni UK ara ya Chagos mungba island ko capture khai do na cham aro US ni military bases pa donga ne mang khainga do US ni military bases donga ode US ra mai da ke sokbas ka jo Indian Ocean ora ya gumkon mung prak na medike aganat ken mo tos khang ba nas na map ko meso chingna skenga do ya khai ni bo ya no nga India mo uni jamno ya no nga Indian Ocean uni jamno na song South Chibara ri angon Side chibara ko niyaton na song nuken Maldives ko yan nga Maldives aro uni ma chibara ko niyaton nuken na song Chagos archipelago ko daw archipelago neba na ongjang de Chagos may ba island neba naya Chagos archipelago ba Chagos Island ne non yan ge sa mangmang island do ngay nga ba ge sa mangmang island ko nderge mungja and gamak mga sot bongarang na babate je kay Maldives so kolachirang na babate island donga uko gumuko man chape Maldives ne agana mo tade apsan da ken ya Chagos Island chiba sot bongarang na batte ba chona island rang gnang tade ya gumuko man chape sa Chagos Island ne mang agana aro ya Chagos Island ni ngon gesa important island donga jeon USA dala bisong ni advance ngba weapons rang ko submarine rang ko dok kai deploy kai donenga na aro wa island kon Diago Garcia ne mga mane dauna song strategy location ko nihata ode US nda plichela bachisa andi ba Indian Ocean ni kon bisong access mane donenga pura Indian Ocean ko monitor kanak darge bisong India ko ba nanga ode mai badakna amgen chmo ba ya island oni ra baita chilamo ndak play access mane dongenga do island ko nina mai degen kanina ode ya khaini bondergen ken ndi ba nasna clear ka jolnas kenga ya images rang ne yan gcham images sa gcham photo rang sa dauni gtal update rang kodena sum chawa aida makhang chaba nikang jawa kon maina no ba Google ni ongemang satellite image rang ni through onge ba ya biap kode mamusalo ba updatean karongja maina no ba ya island ora US da shu agan man hagda ken datla bisoni weapon rang ko deploy kai doninga submarine rang ko do kai doninga una agre military bases aro batte dalas kelo bisongara construction kaenga kon tade uni aselo ya gummakon satellite image rango update ka ataha ongode yan chingni security na namen concern ongen nin gapau mamung saloba update nong jamana de US ni ongen benge donenga kon UK sa capture kai donenga nin na ongode US era mai de military bases taris ka jo mai de access manjok ni na ode ya khaini bo map ko nasna me sote yan unga Mauritius country aru ya Chagos Island ba Mauritius country ni ningon cham andi bas kango 16 17 century rango Napoleon ni chasongo Napoleon empire ni ngo ya Chagos Island ko ra capture kai raenga tade Napoleon nan adita bul sirang no de biang capture kai do na ha andi ba uni zaman British rang napna ba chingenga aru British rang mung dhakrkani Napoleon ara amjenga ya area mane de British rang na wate onna nanga ga kainga tade uni zaman de
British rang completely ya Chagos Island ko ra capture kaenga unoni khasne ya Mauritius gummak kon capture kaera thokenga aro undage daken khasne anchini Asia chibara banga area rangko banga region rangko undagen British rangara capture kaimung colony thari thoka hacham diba jen somoyo 20th century rang kadape nga hacham tadu unon banga dengtang biap rangko je rangkon British rangara capture kai doninga cham tadu wa biap rango dongba mande rangara British rangni again so agan nagdarake chadeng nagdarake British rang dakrit nagdarake aba chinga ha decolonization campaign start ongna aba chinga ha aru badia ba khantrang de one anchini India ba ya Mauritius so ndarake campaign dim colonization campaign choli mutungo da anchini India de already mai ba hacham jokona mo 1947 nun freedom onga jokona dao ya Mauritius decolonization ongade decolonization campaign start ongani de yan 1964 rango 65 rango aba chinga cham tade chongmatan yan derike decolonization banga dengtang region rangon cholenga hakon neke British rangara masya cham je o changsa de gapan region rangko gapan area rangko je kai ancheng freedom ongatna nanga bawate khatna nanga under again freedom ongatna nangen ya Mauritius ko ba tade uni aselo ya island de anchingna nameni important ungen anching rakhina nangen anching manna nangen nin ga baw bisora mai da kahana je Mauritius ni Mauritius nin chum andiba Mauritius aro ya island ko divide kana ba chinga ta je ya island de Mauritius ni part ongja Mauritius ni ongja ya de Indian British ni ngori bagba island sa ya de uni gumun Mauritius te manjawan ni mang bisongaran derge divide ka ta uni jamano 1968 to Mauritius ko freedom onga ta ya island ko separate kai mang ndago na mang ba Mauritius so dongba manderangara Mauritius manderangara wan mani jainga cham yaba chingni aan ajaan ne ukhoba bisong protest kainga cham ukhoban manna nanga ne dabinga cham ndako na mangba bisongara on thelja ha batte sa USA ko okamate mong USA aro UK option onge mong bangyen 1968 to ni 1972 73 rangona mane namgija dakerang khalaka ha ya Chagos Island dongba manderang ko uchi Mauritius chi khatang china gada dake uni zaman ba mai ba dala aselang ungen ne chancha kon UK ra da uni aselo section de control kana manjawan in gba au chmin onge dongen ongade ndiba na asa ya no kam kabu je ko dakna nanga dakbo ne USA na onata ha USA na pakwataha uni zaman de USA na pakwaton USA de direct uchi military bases thari sanga ha aro USA na onnani ko niata angode UK ara public rang na de mamung information on gijadake drup UK ni public rang na de mamung ko agan gijadake USA na drup chawesa ya island khora onna aro unoni sa dalona khungkhungan UK aro USA ya Chagos Island rang ko control kae doninga bisongni nang au Mauritius ka niata ore chongmodan Mauritius e Chagos Island kon man phulna de raba phulna de skas ka de we nibo che US aro UK gda de ke dal big ba country rang ni again so ndita chonbeg ba country ongera mai ko dakna man gen to de uni asilo komjuri onge donge cham to de uno mutungon India entry kainga aro India aro Mauritius apsan onge mang yani again so USA aro UK ni again so statement rako onna aba chinginga yani gumun dakrakna gdarke aba chinginga. Prime Minister, I would like to again assure you today that on the issue of Chagos, India will continue its consistent support to Mauritius in line with its principled stand on decolonization and support for sovereignty and territorial integrity of nations. Aro nage completely India ni ko full support ko manna jaman Mauritius ra International Court of Justice ona case khalna gda da ke ri angenga to de adita bulsirangona International Court of Justice so UK aro Mauritius case khalaha andiba ya case kora Mauritius an amenga cham jeni aselo hajalgni chi school bulsirangon chomodan UK Mauritius na ya island nangko wate on pulbo ne order de ona tahacham but UK aro USA actually UK bulsi bongarang na khengkheng de wate on jahadaw hajal gini khol group pre onga actually da auna ba wate on khujenga ne agana taman gen uchi US aro UK ra agane ngachum
jingni security na mayonggen military bases ndak ple tangka gale tari ha da yarangara mayonggen ne agani ngachum da duni asalo India ra deal kay onna joton ka aha je acha nang suna somoy nang ya khon ba de somoy rabo bulsi skus khuna list na sura skabo ndiba ya Chagos Island de Mauritius ni sa ongno Mauritius ni bimosa gatna nangno ko nemang agan skaha aro final result ndaragen ong bebeha Chagos Island daw de Mauritius ni bimosa ongaha uni asalun nasong haitam daw din kujana badonga ndiba rebang ba sal somoy rangode Wikipedia rango bang bo dingtang tang documents rango ba ong bo Chagos Island daw de Mauritius ni ngosa jok uko sa Mauritius bulsi subskus kuna UK na list on ne doninga ne siarang niko nikno aro list mane de list ne for example na sunanga ya case ko al to be ma sinama nagata da ke aganat na skinga je na ngwara a banga dipa tangka dongja angwara tangka bangska to dunia aselo bulsi kulukna ode kulupona ana oniko list ora na menga a ko yan tasyo kan man nagata again list pa dingtang type ni list ganang diba dao Mauritius ni case ko sa na suna example to is kaatenga ya ako nga bulsi ko rupona nak mang agreement ka gnok jana bulsina anga nak na lak bonga lak ching onna kura chakno bulsina lak ching ndake nak na nga ongen ya on diba nga bulsi ko rupona mol dalle tharina aminga nemunga ganok thari emung je ko banga da katken mo uno mol dalle thari emung na bulsina jana thangkaba mane dongno uni jamano jen somoyo bulsi kholuponga onga haude wan khoba man philgno daw yan de da ke dakba onga daw UK na list oneng para daw jana ba bulsina baita da ken Mauritius ra demand kagyan baita da ken US UK ra thangka nanangen u khode daw agan kujenga mainanu ba daw fix on kujenga ya maibani de deal de baita thangka nanangen nangjagen urangni de ndiba yan daude man khamjawa ha UK ra daude list osa jokna daude uni aselo Mauritius ra UK na list onat kno aro UK ra uko yan USA na onat khagno aro yan mungsa kata mo belsi sutskus ne na onda ya bara hade mande saksan achi sieba bonang philgen nda ko namang ba listen bonja onga ongode mai lapia ya de man khamagdan da kainga ha belsi sutskus ne na onde ni bo belsi sutskus kunan on khamgen derge ongja bisongni agreement kani term and condition dongen da uni gutta da ke mamung violence ka ja ongode chongmoden belsi sutskus kuna dongen ndiba yan Mauritius ni namne kani kita deke but term and condition je kon bisongara gattemang sign kagrika chim agreement ata de uko violence kainga ongode wa keso Mauritius ra jatchio ba breakdown kana kita deke mangyan yade bisong ni agreement sign ka matungo term and condition thari girka ni chisa ongyan but Mauritius bangbate ya khode sengna kita deke nangyan de murpeng nak dalni video de yan bonai jok na suni swing ba sakanti kon blongen mtel jok